Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I am Naila Ivanka and my friend Pinky Zahira Sabarani. We are from class 11 Social 1. Here we will present an explanation text about the solar eclipse. A solar eclipse is an astronomical phenomenon in which the moon moves between the earth and the sun, resulting in the blockade of sunlight from reaching the earth. This phenomenon can occur when the moon is in a new phase, namely when its position of parallel to the sun and earth. Gerhana matahari adalah fenomena astronomi di mana bulan bergerak di antara bumi dan matahari, mengakibatkan terhalangnya cahaya matahari ke bumi. Fenomena ini bisa terjadi ketika bulan berada dalam fase baru, yaitu posisinya sejajar dengan matahari dan bumi. There are several types of solar eclipse, namely total eclipse, partial eclipse, and annular eclipse. A total eclipse occurs when the moon completely covers the sun, causing the sky to become as dark as night for several minutes. A partial eclipse occurs when only part of the sun is covered by the moon. Mainly, a ring eclipse occurs when the moon is in a position some distance from the earth, so that the moon's coverance does not completely cover the sun, causing an appearance like a ring of light around the sun. Ada beberapa jenis gerhana matahari, yaitu gerhana total, gerhana sebagian, dan gerhana cincin. Gerhana total terjadi ketika bulan sepenuhnya menutupi matahari, menyebabkan langit menjadi gelap, seperti malam selama beberapa menit. Gerhana sebagian terjadi ketika hanya sebagian dari matahari yang tertutup oleh bulan. Sedangkan gerhana cincin terjadi ketika bulan berada pada posisi yang agak jauh dari bumi, sehingga cakupan bulan tidak sepenuhnya menutupi matahari, menyebabkan tampilan seperti cincin cahaya di sekitaran bumi. Solar eclipse do not occur every month because the moon orbit about the earth is still about 5 degrees compared to the earth's orbit about the sun. Therefore, the moon often passes above or below the sun, so that eclipses do not occur. A solar moon and earth align with the sun at the right time. Gerhana matahari tidak terjadi setiap bulan karena orbit bulan terhadap bumi miring sekitar 5 derajat dibandingkan orbit bumi. Terjadi matahari, oleh karena itu bulan seringkali lewat di atas atau di bawah matahari, sehingga gerhana tidak terjadi. Gerhana matahari hanya terjadi ketika orbit bulan dan bumi sejajar dengan matahari pada waktu yang tepat. This phenomenon can be observed in various locations on Earth, but the path of a total eclipse is usually narrow, so only certain areas can see it. Viewing a solar eclipse directly can be
dangerous for the eyes because of the strong light radiation from the sun. Therefore, it is recommended to use special glass or other safe tools to observe the eclipse. Fenomena ini bisa diamati di berbagai lokasi di bumi, tetapi jalur gerhana total biasanya sempit, sehingga hanya daerah tertentu yang dapat menyaksikannya. Melihat gerhana matahari secara langsung bisa berbahaya bagi mata karena radiasi cahaya yang kuat dari matahari. Oleh karena itu, disarankan menggunakan kacamata khusus atau alat lain yang aman untuk mengamati gerhana. Overall, a solar eclipse is an interesting phenomenon and attracts a lot of attention from astronomers and astronomy fans. Although it is rare, whenever this phenomenon occurs, many people usually gather to witness this natural wonder. Secara keseluruhan, gerhana matahari adalah fenomena yang menarik dan mengandung banyak perhatian dari para astronom dan penggemar astronomi. Meskipun jarang terjadi, setiap kali fenomena ini muncul, biasanya banyak orang yang berkumpul untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.